салом алейкум дӯстони азиз, инак дар мошинбозори шаҳри хуҷанд қарор дорем. Аз нарху навои мошинаҳо барои шумо маълумот медиҳем. дӯстони азиз, омади фасли баҳор муборак бошад. муҳоҷироне ки дар шаҳрҳои хориҷа рафта кору фаъолият доранд, мо дуо мекунем ки онҳо аз сафар соҳ саломат боз баргашта ба пеши падар модар оянд. боқӣ ҳамаи шумо сарбаланду хонаобод бошед. дӯстони азиз, сечка объёмный, солаш 99. дида исодед балонош дар ҳолати хуб. дохили салона мебинем. 4 электропакет, коробкаш автомат, CD плеер, пробегаш 233 000 километр. این حالت سالن ماشین حالتش بسیار خوب. این حالت سالن قفای ماشین، جای نشستنش در حالت خوب. پیش پوش پهرانیکاش ایمنه چاته پهرانیکای قفاش، پیشندی هم چاته است. موتور 1.8 سوزشواری گاز بنزین، گازش یورو 4. راسخوت چند تاکو؟ 75 تا 80. راسخوت 75 تا 80 تا دورنی شربه میگرده. هیچ خیلی که دیده ایستادید حالتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 70,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 722 45 45. مرسدس بنز 124 کوزو، سالش 92. می حالتی بالون، داخلی سالن ماشین، پرابیگش 235,000 کیلومتر. می CD پلی، коробкаш مکانیک، حالت سالن ماشین. салони қафои мошин дар ҳолати хуб. сахт яко ин багажаш багажам калонда якмаскаш. мотор 250 сӯзишвори дизел. расходаш чанд яко? 7.8. расходаш 7.8 дохили шаҳр ба раи рост ба 7 мехӯрад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 30,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 901 63 00. BMW пятёрка, солаш 97. این حالت بالون ماشین. این تریرافکش تا که یکا؟ تریرافکش به 6 ماه موندگی. داخل سالن 2 الکتروپاکت، коробкаш مکانیک، CD پلیر، مانیتور. پرابیگش میفهمید؟ پرابیگش 206,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین سیدینیاش کاژ میباشه. حالت سالن قفای ماشین، قفاش هم سیدینیاش کاژه. мотор 2.3 сӯзишвори газ бензин, газаш евро 4. расход чанд та газ киди? расходаш 10 та газ киди 70-75 мегардад.
هیچ خیلی که دیده ایستادید حالتی متاری ماشین و این چشکایی پیشش نرخی ماشین 38,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 98 707 48 48 واز 2107 سالش 2010. балоно дар ҳолати хуб. ин салони пеши мошин, коробкаш механик, пробегаш. мошин нав арси омадагӣ будааст. ин ҳолати салони мошин. این حالت سالن قفای ماشین حالتش خوب. یه تا بالون زپاتکش بوداست. ماشین اون حالتش خوب. این تاستگی ویاش نیست. موتور 06 اینژکتور سوزشواری بنزین. расходаш чанд тако? 8 литр. расходаш 8 литр бензин ки сахта мегардад. ин ҳолати мотори мошин бисёр ҳолаташ хуб. нархи мошин 35,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 814 1998. Opel Zafira солаш 99. این بالوناش در حالت خوب. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، коробкаш механик، CD плеер. пробегаш 179,000 километр. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن قفای ماشین. موتور 1.8 1.1 سوزشواری گاز بنزین. расходаш чанд тако? 8 зиёдтар. газ кадиме? Газ кади 8 зиёдтар. расход 8.0 литр бе 100 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. санҷиши техникиш то моҳи сентябри 2020. нархи мошин 45,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 820 30 49. Opel Zafira 2 солаш 2011. ин ҳолати балони мошин. ин дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик. اینجا CD پلیر، مونیتور، بورد کامپیوتر. پرابگش آزی میفهمیم. پرابگش 218,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن قفای ماشین. мотор 1.8 1.1 сӯзишвори бензин. расходаш 7 литр 100 километр мегардад. мен чӣ хеле ки дида истодед ҳолати моторам дар ҳолати хуб.
یادآور میشیم سنجش تکنیکی سیاه شیشه 6 سال نمی باشد. نرخش چند؟ نرخ ماشین 80,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 920 89 00